Yes, nguyu rero coordinateur wa M23 Corneille Nangaa. Komanda. Bandisha habari. Attention, la photo avec le mufti, c'est soit. Oh là là, Kassoula. Onde? Iyo rero imbaga y'abayisilamu uburyo Corneille Nangaa arimo arabasuhuza ndetse na Bertrand Bisimwa. Video y'amateka kuri Stade de l'Unité. Arada diravuga bazengurukana hejuru nk'abasirikare baturuka kuvugana nawe. Kimbia. Mheshimiwa Nangaa ndiye ambaye ameingia yuko pamoja na sisi. Pamoja na mwenzie Bertrand Bisimwa tayari wameweza kuwasili hapa kwenye uwanja. Waislamu wote wamesema ya kwamba wanafurahi sana ujio wenu kwa sababu ya leo, na furaha yao ndio hiyo ambayo nawaona wengi wamesimama kusema ya kwamba lazima wakupokee viongozi kuweza kuamua kuwa na sisi leo hii hapa na kuweza kusali na sisi. Tunazidi kumshukuru Allah
tunamshukuru Mwenyezi Mungu tukiweza kuitoa takbira kama hii kwa kuweza kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa jambo kama hili ambalo umeweza kufanyia siku ya leo na kuyoka abayobozi bose baseseka yanga kuri stade ari Musagara honorable imbere y'imbaga y'abayisilamu buri wese avuga ngo reka nifatire reba sha ngo buri wese ngo reka nifatire iyi video y'akataraboneka, reka nifatire iyi selfie y'akataraboneka. Tunapatikana hapa mbele ni comité de gestion wako wima. Tayari coordinator ameweza kuwasili ambako comité de gestion inasimama na kila umoja tayari kwa wadhifa wake ataweza kuweza kumsalimia. Hapana fujo wa AFC M23 tayari tuko nao hapa na tutaweza kusali nao sala ya Eid na kuweza kupata mkono wa Eid kutoka kwao. Tunasema karibu sana kiongozi Corneille Nangaa pamoja na Bertrand Bisimwa, karibuni kuweza kusali na sisi leo hii kwenye uwanja. Na hivyo hivyo tunamshukuru meya wa mji kuona ya kwamba ametutilia usalama kwenye mji wetu wa Goma, na hivi leo tumeswali kwa amani na salama. Tunasema alhamdulillah, kuweza kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutazidi kuweza kuitoa takbira ya kuweza kumshukuru na kuweza kumtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hii amani ambayo tumeweza kuipata kwenye Uislamu kupitia uongozi wa AFC M23 ambayo leo tuko nayo hapa kwenye uwanja wa Eid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunaomba Waislamu tukae chini sasa. Waislamu tujaribu tukae. Waislamu tujaribu kaa chini na tuweke takbira. Tukae chini tuweke takbira. Tutie usalama, tutie taratibu. Uislamu ni amani, Uislamu ni usalama. Basi tutulie kidogo inshallah ili tayari tuisimamishe swala. Tayari viongozi. Karibuni tena viongozi wa jimbo na viongozi wa mji wa Goma. Karibuni. Karibu sana. Christian, micro. Assalamu alaikum. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Amen. En ce jour béni, jour de joie, d'Eid el-Fitr, alors que nous célébrons la clôture du mois sacré de Ramadan, je ressens une immense joie et une profonde gratitude d'avoir été invité par les musulmans du Nord Kivu pour participer à cette journée qui marque la fin de cette période d'intense spiritualité. Comme votre serviteur, c'est un geste qui me va droit au cœur. Après 30 jours de jeûne, de prière, de méditation et de partage, le mois de Ramadan rappelle l'importance de la patience, de la discipline et surtout de la compassion envers le plus démuni.
N'est-ce pas que le mois de Ramadan est un puissant vecteur du vivre ensemble, caractérisé par le partage, la solidarité et la spiritualité collective qui transcendent souvent les cercles musulmans. Ces temps forts favorisent le rapprochement social, le repas partagé et la générosité envers le plus démuni, renforçant la cohésion communautaire. Chers frères musulmans, nous vous prions de partager le vivre ensemble que l'islam enseigne à travers les valeurs de tolérance, de fraternité universelle, de justice et de solidarité, visant une coexistence pacifique entre musulmans et non-musulmans, sachant que les enseignements islamiques insistent sur le respect mutuel, l'acceptation de l'altérité et la paix sociale comme fondement de la société. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à la population du Goma, ainsi que tout le peuple congolais, d'imiter ce que les musulmans font. En adoptant ces modèles musulmans, ces jeûnes de Ramadan, comme une opportunité de renforcer la cohésion sociale, en encourageant le dialogue, la tolérance, l'ouverture et la solidarité. Cette fête est aussi celle de la famille et de la communauté. Elle nous rappelle que nous sommes liés les uns aux autres. L'idée est le moment de renforcer nos liens, de pardonner, de partager un repas et d'offrir pour que chaque famille puisse profiter de cette journée dans la dignité et la joie. Chers compatriotes, que Dieu fasse que la fin de ces ramadans soit un temps de bienfaits et de bénédictions, et qu'il les rende profitables à nous-mêmes et à notre nation dans la sécurité, la stabilité, la paix et le progrès. Le défi est maintenant de faire perdurer cet esprit de piété, de générosité et de douceur dans vos vies quotidiennes, au-delà de ce mois sacré. Que la paix ressentie pendant ces mois sacrés nous accompagne tout au long de l'année. Je vous souhaite à tous, ainsi qu'à vos proches, un très joyeux Eid. Amen. Que Dieu accepte vos bonnes actions. Amen. Et comble vos cœurs de joie et de paix. Amen. Eid Mubarak. Samahani ambao tunawaombeni Waislamu kwa niaba ya uongozi wa Kiislamu wote kwa jumla, tunawafahamisheni ya kwamba tumeona bora tusimamishe swala tuswali mbele, lakini kwa heshima ya uongozi wa nchi wa serikali tunaomba servisi ya security kuweza kutuchukulia hatua ili Waislamu waweze kukaa baada ya swala, baada ya khutba, wavumilie ili waweze kupata ujumbe inshallah. Inshallah. Istawu wa'tadilu wasuddu al-khalal. Sawu sufufakum fa inna tasiyata as-sufufi min tamami as-salah. Uislamu unaomba utulivu. Tupange sofa zetu vizuri, tuzinyooshe sofa zetu
tuzitengeneze roho zetu. Tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa salama, tusiharibu siku ya leo. Allahu akbar, Allahu akbar. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا